Alors, salut tout le monde. Pour suivre la vidéo sur l'entretien de l'albizia en langue française, suivez du début jusqu'à la 9e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا بالالبيزيا يتابع الفيديو باللغة العربية يتابع الفيديو من دقيقة 9 تقريبا للآخر. Ok, là maintenant on va parler de l'albizia. Bon en fait, dès que je termine la vidéo, je dois couper ça parce qu'il me bloque le passage. Ok. C'est pas celle que je voulais. Ils m'ont trompé quand j'ai acheté des graines en 2018 d'un pays, je ne vais pas dire le nom. Et voilà. Bon, c'est des graines que j'ai commandées. Je voulais, moi, c'est le julibrissin que je voulais, l'arbre de soie. Et c'est la photo qu'il y avait sur les graines. Et quand je l'ai planté, il a poussé. Je dis, attends, non, je connais la plante. Tout simplement parce qu'elle pousse partout à Beyrouth. Partout. Et elle se multiplie facilement. C'est l'Albizia odoratissima. Ici au Liban, tout le monde la connaît. Il y en a partout. Bon, écoutez, je vais vous montrer l'arbre que je voulais parce que je l'ai filmé. Et vous allez, bon, elle était un peu loin, mais ça va. C'est cet albizia là que je voulais. On voit pas bien la floraison, c'est dans une école, couleur rose. Voilà. Là, maintenant, on va parler un peu de la plante. Au fait, j'ai noté juste les étapes comme d'habitude pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine. Au fait, l'albizia, c'est une plante originaire d'Asie du Sud. Pour l'exposition, c'est le plein soleil, vous le voyez. En fait, il a été, ça fait 2 ans qu'il est là. Non, 3 ans. 2018, il a poussé en graines. 2019, je l'ai installé là. Il a poussé et paf, la tempête l'a cassé tout au fond là. Si vous avez vu, vous voyez. Elle a été brisée par la tempête. Mais elle m'a fait de nouvelles pousses en 2020. Et là, on est en 2021. Je vais nettoyer tout ça après. Je veux pas qu'il devienne un grand arbre. Bon, on continue. Pour l'exposition, c'est le plein soleil. Comme j'ai dit, la rusticité, l'albizia est un arbre rustique entre moins 15 degrés à moins 18 degrés. Pour l'arrosage, écoutez, les premières 2 ans, il faut l'arroser. La première année, en été, une fois chaque 3 jours, 4 jours. Deuxième année, une fois par semaine. Après, c'est fini, oubliez. On peut lui faire un cadeau après 3-4 ans. On oublie l'arrosage parce qu'il pousse partout à l'état naturel et à l'état sauvage au Liban et personne ne les arrose. Et il supporte tout simplement la sécheresse. Mais si vous voulez lui faire un petit cadeau en été, une fois par mois, c'est suffisant si la plante a plus de 4 ans. Sinon, c'est pas nécessaire. Mais j'aime pas la plante parce que elle va faire des milliers, de centaines de graines comme ça, partout, qui vont se transformer, devenir marron et se transformer en quelque chose de très laid. C'est comme si la plante était morte. Je vous montre un peu l'exemple. Là voilà la plante. C'est pour ça que je ne l'aime pas. Elle va rester comme ça tout l'été et tout l'automne. C'est comme si tu as l'impression que la plante est en train de mourir. Voilà. Voilà la floraison. Ça c'est la floraison. Ça c'est en face de chez moi. Hein. Il pousse partout. Okay. Mais en hiver, vous pouvez ne pas arroser. Hein. La plante, de toute façon, il pleut et c'est une plante qui va supporter la sécheresse. Donc en hiver, pas d'arrosage. Moi, je ne l'arrose jamais en hiver. Bon, on est arrivé au sol. C'est une plante qui va pousser n'importe où. Là, on est en sol calcaire. Sur le Liban, on est en sol calcaire et la plante va très bien. Beyrouth, elle pousse très bien. Elle pousse partout, au fait. Donc, elle n'est pas au niveau du sol. Elle n'est pas négligeable. Elle n'est pas négligente au niveau du sol. Elle pousse partout. Pour le rempotage, bien sûr, pas de rempotage. C'est un arbre qui va pousser, voire peut-être 20 mètres. Hein, voire entre 15 voire 20 mètres. Donc, il est de croissance rapide, donc il ne sera pas à l'aise en pot. On doit lui mettre en pleine terre directement. Donc pas de rempotage. Directement en pleine terre et pas dans un pot. Là où on est arrivé. Pour l'engrais, bon, c'est un arbre, écoutez, ça, depuis que je l'ai installé il y a 3 ans, je lui ai jamais mis d'engrais, aucun engrais. Si vous voulez un peu de fumier à la fin de l'automne, ça lui fera du bien, mais c'est pas nécessaire, la plante va aller se débrouiller toute seule. De toute façon, quand elle pousse à l'état naturel, personne ne lui donne de l'engrais et elle se débrouille très bien. Donc si vous voulez pas d'engrais.
Pour la multiplication, ça se fait par semis au printemps. Et bon, pour les maladies, écoutez, elle est fragile aux maladies fongiques et aux virus. Bon, les virus, je ne vais pas parler parce que je ne sais pas s'il faut être vraiment spécialiste de l'albizia pour parler des virus. Mais les maladies qu'on trouve souvent, c'est la fusariose, comment on appelle ça, le flétrissement. C'est une maladie fongique qui va attaquer la plante. Elle va faire flétrir tout. Ils vont commencer à devenir marrons. Ils vont faner. C'est dû à un excès d'arrosage, vous allez pourrir les racines, ou trop d'humidité, parce que quand on parle de maladie fongique, on parle d'humidité, c'est quand la plante elle est dans un endroit très humide, elle pourra avoir des maladies fongiques. Donc attention, plantez-la dans un endroit où il n'y a pas assez d'humidité. Un tout petit peu parce que c'est une plante qui vient d'Asie, donc c'est une plante tropicale. Mais attention, ne l'installez pas dans une zone très humide, c'est pas bon. Sinon, la plante va commencer à mourir. Si elle a eu la fusariose, au fait, elle va commencer à mourir, sécher. Et ce qu'il faut faire, il n'y a pas même un fongicide, ça ne pourra pas aider la plante. Ce qu'il faut faire, tout couper et brûler et nettoyer le sol. On a aussi les corails. Les corails, c'est des genres de petits champignons, ça ressemble un peu aux cochenilles carapaces, mais de couleur orange, rose, qui vont venir s'installer. Aussi, c'est de l'humidité, c'est à cause de l'humidité. Ils vont venir s'installer et commencer à tuer la plante. On va avoir les branches qui vont devenir tout secs, petit à petit, comment on appelle ça, la maladie attaque et plus la plante va mourir. Donc, ce qu'il faut faire, on va tailler tout à moitié, sélectionner toutes les plantes, toutes les branches atteintes, couper et brûler, ne pas les mettre dans le jardin. C'est une maladie qui va se transmettre. Donc attention, il faut tout brûler et ne pas jeter à côté du jardin. Voilà. Sinon, pour le fongicide, ça sera pas efficace. Hein. Quand on a la fusariose et la corail, il faut couper et brûler. Bon, là, je ne sais pas si j'ai... Bon, je pense que c'était tout, hein. C'était tout pour l'albizia. Il faut juste faire attention à l'humidité pour ne pas qu'elle tombe malade et c'est tout. Voilà. J'ai presque tout dit. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. بدنا نحكي عن الألبيزيا. هيدي ألبيزيا أودوراتيسيما. مش هيدي اللي كان بدي اياها. هيدي بتطلع وين ما كان عندنا ببيروت وبلبنان، وين ما كان. انا كان لما طلبتها بال 2018 طلبتها بذر. طلبتها من بلد ما حسمي اي بلد، غشوني لانه حاطين الاسم تاعو للنبته اللي بدي اياه اللي هي الارب دو سوا جوليبريسان، البيزيا جوليبريسان، الارب دو سوا. وعلى الورقه على الاتيكيت كان في الورده تاعولتها. هيدي الوردة تاعولتها بتجي مبرومة برم مثل القلي، مثل هيك تنسلت مثل هلا خالصة الوردة بتبلش بالصيفية واخر شي بتعطي بذر. جابوا لي هيدي، فرخت عندي، زرعتها بذر، فرخت لما كبرت شوي دغري عرفتها، قلت اكيد هيدي مش اللي بدي اياه. طلعت فعلا مش اللي بدي اياه، بس اكيد ما حكبها. هفرجيكم، خليني افرجيكم بس الشجرة اللي كان بدي اياها. صورتها من بعيد لانه موجودة عن حدا. هيدي الألبيزيا اللي كان بدي اياها ما بنشوفها كتير منيح، لونها زهر، وردتها زهر. ايوه ما في فوت. اوكي، فلو بدي هيدي ما كنت اشتريتها، ما كنت وصيتها، كان جبتها بذر بتطلع وين ما كان. اصلا ما بحبها لانه بتبلش تعطي بذر. هلا هي هالورقة اللي بحط نوتات عليها بصير تعطي بذر، كتير بذر، وبدهم يبلشوا يصيروا بني. بيصير منظرها كتير بشع، بيصير منظرها كأنها ميتة، كأنها عم بتموت. حفرجيكم، صورتهم ببيروت وحفرجيكم كيف اصلا هي الشجرة بتكبر كتير. حفرجيكم. اوكي، هيدي الشجرة بتطلع وين ما كان، وكرمال هيك ما بحبها من هيدا المنظر. بتطلعوا فيها نصها بني، بتضلها هيك كل الصيفية وكل الخريف بتحسها كأنه عم بتموت، كأنه النبتة يابسة وبتكون مش يابسة. هول البذر تاعولها. هيدي الوردة تاعولتها، هي الوردة. هلا هيدي طالعة حد بيتي، بوجه بيتي. هيدا بيتي هونيك.
بتطلع وين ما كان بتطلع هالشتلة. طيب هلا بدنا نحكي عن الألبيزيا شوي. هلا هول نوتاتنا بكتبهم انا مشان ما انسى احكي عن شيء. هول الايتابات اللي بدي احكي عنهم. هلا بدنا نحكي عن اصلها من اسيا الجنوبيه، يعني جنوب اسيا الالبيزيا. الاكسبوزيسيون مطرح ما لازم بنزرعها تحت الشمس مثل هون تحت الشمس. الروستيسيتي تحملها للبرد. الالبيزيا شجره بتتحمل البرد بين الناقص 15 للناقص 18. اروزاج السقاية اول سنه بدكم تسقوها بالصيفيه كل 3 ايام 4 ايام، بعد سنتين مره بالجمعه، بعد 3 4 سنين خلص. اذا بدكم تساعدوها بتعطوها مره واحده بالشهر بس تساعدوها. بس لما بتصير شجره كبيره خلص ما عادش في لزوم اصلا تسقوها. هلا بالشتويه ما بيسقوها لانه بتكون عم تشتي والارض بتضلها رطبه. وبتطلع وين ما كان بلبنان وبالبريه يعني، وما حدا بالبريه ما حدا بيسقيها، فبتطلع لانه بتتحمل عطش. فبعد 3 4 سنين فيكم ما عادش تسقوها، حتى اذا مره بالشهر مره كل شهر ونص بدكم تساعدوها، بس اكثر من هيك مش اكثر. يعني انه كيف بدي افسر لكم، يعني مثل هديه صغيره بتعطوها شويه مي. وين وصلنا؟ سول التراب تاعولها هيدي نبته بتطلع باي تراب، حيلا نوع تراب. هون ارض كلسيه نحن بجنوب لبنان وهي الشجره قدامكم، وبتطلع وين ما كان بلبنان، وبلبنان اجمالا تراب كلسيه، فبتتأقلم على أي نوع تراب. غامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو أكبر، هيدي الشجرة بدها تكبر بين 15 ل 20 متر. هيدي أكيد ما حنحطها ببو، بتكبر بسرعة فما فينا نحطها ببو، بدنا نحطها بقلب الأرض. أوكي. أنغري كيف بدنا نغذيها؟ إذا بدكم فيكم تحطوا لها شوية زبل بآخر الخريف، بس إذا بدكم أنا صار لها 3 سنين مزروعة هون، انا ولا مره حطيت لها زبل وهي عم تكبر. وهلا هي مكسوره، هي مبينه هيك لانه انا عم شحلها. هيدي حخلص الفيديو وشحل هيدي اللي معش فيي امرق سكرت لي الطريق. هونيك انكسرت بالهواء بال 2020 او 2019 ما عادش بتذكر. واخر اخر الشتويه اول الربيع بدي قصها ارجع، لان ما بدي اياها تكبر كثير، ما عندي مطرح، فكرمال هيك مبينه صغيره انه انا عم شحلها. اوكي شو كنا عم نحكي؟ عم نحكي عن الزبل. فيكم ما تحطوا لها، انا مش حاطط لها ولا مره، والنبته هي قدامكم ماشيه كثير منيحه. وتاني شيء اصلا لما بتطلع لحالها بالطبيعه ما حدا بيحط لها زبل، والنبته بتكبر وبتصير شجره، فيكم ما تحطوا لها. هلا شو بدنا نحكي؟ التاي تشحيل. هيدي نبته اذا بدكم تشحلوها، اذا بدكم تتركوها تكبر خلوها تكبر، اذا بدكم تشحلوها فيكم تشحلوا قد ما بدكم. انا بشحلها على النص لانه طيب وقفت كان الفيديو شوي. فالتشحيل مثل ما بدكم انتم بتشحلوها مثل ما بدكم. بدي احكي هلا عن الملتيبليكاسيون. كيف نزرعها؟ بدنا نزرعها بالربيع بذر، بدها تطلع بذر بالربيع. هلا انسكت اي ملادي، يعني الامراض والحشرات. ليك الحشرات ما بيجوا كثير عليها، منا محبوبه من الحشرات، بس بيجي عليها كمان فيروسات. الفيروسات ما حاحكي عنها لانه بدك تكون سبيسياليست، لانه في كثير فيروسات بالعالم. بدك تكون سبيسياليست مختص بالالبيزيا لتحكي عن الفيروسات تاعولن. انا بدي احكي بس عن مرضين فطريه بيعمل اتاك لهيدي النبته، اللي هي الفوزاريوز. الفوزاريوز بصير عندهم فليتريسمون، يعني بتبلش الشتله تدبل وبتبلش تسود الورق وبتبلش تموت شوي 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 شوي. اول ما تشوفوا هيدي الفوزاريوز عليها انتبهوا كتير منيح، هيدي مرض بده ينتقل. فاللي بتيجوا بتعملوه بتقصوا كل شيء الشتله على النص وبتحرقوا كل شيء، ما تتركوه، ما تكبوه على الجنينه لو بدها ترجع تروجع. بتلاقوا هيدي مرض فطري. لما بنحكي عن مرض فطري يعني عم نحكي عن الرطوبه. لما بيكون في كتير رطوبه عليها للشتله، او بيكون بالجو كتير رطوبه، او الارض فيها كتير رطوبه، بتخلق امراض فطريه. فالفوزاريوز لما بتعمل اتاك، حتى لو بدكم تستعملوا فونجيسيد يعني دواء فطريات، ما في مجال، حتى النبته حتضلها تمرض لتموت. فاول ما يصير عندكم هالشغله بتلاقوها بلشت تحترق بس دغري قصوها وحرقوا كل شيء، ما تخلوها، ونظفوا الارض كتير منيح. هي اول شيء، هي بخصوص الفوزاريوز. ثاني شيء في عنا الكوراي. الكوراي بتيجي هيك مثل راس، كيف مثل حجر صغير لونه زهر على اورانج، بتصير عليها مثل جلل على الشتله. اول كمان هيدي مرض فطري.
اسمها كوغاي. اول ما تشوفوها بتبلش هي بتبلش تقتل، بتبلش الخشبه تصير تيبس تيبس تيبس. كل ما يصير في عليها كوغاي، كل ما النبته تنضرب وكل ما تيبس. وهيدي كمان ما بيمشي عليها دواء الفطريات. كل شيء بدكم تعملوه بدكم تقصوا الغصنه المنصابه وتنتفوا كل شيء حواليها وتحرقوه كمان، لانه هيدي ممكن تروج على الكوغاي. فهولي اكتر مرضين ممكن تقتلها للشتلة. بغير هيك ما في كتير اشياء، ما بتتضرر بكتير اشياء النبتة وقليل ما تلاقوا يعني. لانه هون انا اكيد ما حيصير عندي هيك، لانه ما عندي الجو تعولي منه كتير، ما في كتير رطوبة، والسقاية يعني عم بسقيها وقت اللازم. طيب هذا كان كل شيء عن البيزيا. ما عادش عندي شيء اقوله، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، ومنلاقيكم بفيديو جديد مع نبتة جديدة.